नमस्कार सांग मैंने केमी अच्छा आपण मैंने मुझे रेख आपण स्वागत करुँच गोटे नुआ फ्रेश ब्लॉग रे। तो सांग मैंने आपण मैंने देखिपे मो पछपटे अच्छी डी कैथलन माने आमर ओडिशा रे सबुठारु बड़ स्पोर्ट्स दुकान जोटा कि आमर लोकेशन अच्छी कटक आ भुवनेश्वर मझिरे रोचे। आपण भुवनेश्वर पटू जदि आसबे नखरार माने भुवनेश्वर पटू बाँ पटे पड़ो। यहाँ बहुत बड़ स्टोर आम ओडिशार सबुठारु बड़ स्टोर कहुए। आउ ए स्टोर रे चलतु जावा स्पोर्ट्स आइटम रो आपण जहाँ खोजे ए टू जेड समस्त जिनस ये मिले। आउ चलतु एक्सप्लोर करवा आ देखिया केमती कौन सब भितर रही। मैंने यार एड्रेस रही फुल नखरा ये लिखाई डी कैथलन आई लव डी कैथलन फुल नखरा। तो ये रही तार बिल्डिंगटा देखी दिंतु आपण मैंने। तो सांग मैंने देखु ये भाव में किसी भीतर को गला बेले दृश्य रही। चलतु जा भीतर को केते बड़ स्टोर आपण मानक देखे भी गले। सांगने भीतर को आसु आसुका देखिलु एटी साइकिल मिलुची स्पोर्ट्स साइकिल। देखंतु आपण माने जदि साइकिल चलेबा पई इंटरेस्टेड अछंती ताहले एठी देखंतु साइकिल नै परिबे। तापर एपटे देखंतु केते बड़ स्टोर देखंतु केते बड़ बड़ फैन लागि जे फैन देखले मो मुंडो खराब हो जाउ सांग माने। तो फैन आउ देखियोने एपटे देखंतु सब 499 299 सब जिंस अछि। बॉल देखंतु 159 रही एपटे छोट बॉल 99 रही पूरा स्मूथ अछि। तापर एपटे 699 रे रछि पानी बोतल ना वाटर बोतल एटा जहाँ भाई पारे। तो एपटे देखंतु पानी रे बुड़ी की जो चश्मा लगाती हे चश्मा देख सब ये मिलूँ। तापर माने सब पानी आइटम आप जहाँ सब मिलूँ। मैंने मो पछपटे अच्छी स्पोर्ट्स ड्रिंक जो दाम हूँ 69 रुपीज। देखंतु केते भाव 69 स्पोर्ट्स ड्रिंक रही। आउ गोटे जिनस देखा चाहिए सांग मैंने मो ऊपर गोटे विराट बड़ फैन लगी। देखंतु ये फैनटा माने गोटे हेलिकॉप्टर फैन भली बहुत बड़ फैन। ये फैन 5-6टा खंडे लगी भितर अधिका हम ये टावल सांग मैंने पछपटे अच्छी। देखंतु तो चलतु देखा आपण मानक केते बड़ स्टोर देखंतु सबटिकार प्राइस लिखाई आपण मैंने आसिले जानीपारे। तापर सांग मैंने देख ये हाफ पैंट मिलूँ। हाफ पैंट को टिकट है 399 रेट टी अधिका अच्छे डिस्काउंट लगे। टोपी मिलूँ 199 सब भेराइटर स्पोर्ट्स टोपी सांग मैंने देख यही टोपीटा देख केते बढ़िया लगुच। एटा गोटे कंपानी एटा कौन जे तुम देखी नब मुझे तो पढ़ी पाइलिनी एरा भाई। तापर ये सब स्टाइल टोपी कुआड़े पिंधिक जीव मैंने समस्ते कहे बाबा बाबा। तापर देख सांग मैंने लाइट मिलूँ साइकल जो लाइट। तापर साइकल पानी बोतल है 99 टंका माने 100 टंका टंकाटा बढ़े पाइलानी 99 गोटे रखल। तापर ये केते प्रकार पानी बोतल सब तुम कुआड़े धरिक जावाई ऑफिस फफिस कि कुआड़े खेल फेल धरना जावाई पानी बोतल ये ओजन भी अच्छी बोतलटा है ना बढ़िया लगुच। कलर भी भल लगुच थंडा भी हट सब रहा 1199 टंका लिखाई सांग माने रेटा। तापर हेटू ये ऊपर मिशा केते बढ़िया ये गोटे सब जोटा खाली हाथ मार खाली पैसा कौन अच्छी भगवान जानती माने ये बैग ये माने कोड़े साइट रे जो धर बैग मो ये बैग एटा 999 टंका बैगटा है। तापर ये कौन गोटे मुई भी जाने टिफिन भाया देखा जाऊँगी। तापर एपटे देख स्लीपिंग बैग शुवाई जो पूरा घूरे हो पड़ो बोले जे कह माने सब जमी पार्सल होकर आसे से भाया माने पार्सल होकर तुम पूरा रहा को कहते स्लीपिंग बैग एटा अच्छी 999 टंका। ये सब खोला भितर सब सब रेडी है। तापर ये गोटे स्लीपिंग बैग सब एमती पूरा सब प्रकार माने शीत दिन पे खरा दिन को देखला मैंने खाली अच्छी बोले देखईदेली आउ। तापर एपटे देख सब सांग मैंने पूरा पैंट पूरा आर्मी पैंट जो भाया खोज पूरा सब दुनिया जिनस अच्छी जिते देखो ये सांग मैंने देख सूती कंटा माछ मारियापाई माने केते प्रकार कंटा देख 3 प्रकार कंटा सूती कंटा आउ ये जो पकई मेसीनटा जो बुले बुला कि ये कर देखुच ना कि बुलूची माछ नागिला माने आउ घिंचा घुंची ना ये बुले 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 माछ को टाणी मो पाक। तो ये एटा के जाए तार रेट बाट कहीं ना एटा तार गोटे छुटिया एटा गोटे। तापर एटा देखला तापर ये देखली माछ देख सांग माने एटा गोटे अच्छी ये देख माछ चिंगुड़ी माछर रबर माने खेलना भाया यहाँ देखिकी माछ आए आकृष्ट हो खायापाई। तापर तो खाइब आठ छोटिया छोटिया कंटा। तापर ये देख 3टा नेखा गोटे कंटा 3टा नेखा माने लगी एकाथरे 3टा माछ पड़ो तुम एकाथर के पूरा फुल हो एकाथरे सांगे सांगे बुलिक आठ ये माछ माछ सांगे कंटा पेंचाड़ एकाथर। तापर ये
ଏଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲି ମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବ ମାଛ ପାଣି ଭିତରେ ଦେଖିଲା ମାନେ ହେଠୁ ତୁମ ଦାନା ଆଉ ନଦେଲେ ବି ସେ ହିନ୍ତି ଖାଇବ। ଏଇ ଯେ ଏଫ୍ଟେମ୍ ସାଇଜ୍ ବେଙ୍ଗର ଅଛି, ସବୁ ଭେରାଇଟି ଅଛି ଯାହା ଖୋଜିବ। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ଯାଉଛି, ମାନେ ମାଛ ମରା ବି ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖେଳ ଲୋକ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟେଇଛି ମାଛ ମାରିକିରି। ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଇଛି ତମ୍ବୁ ଦେଖ, ତମ୍ବୁ କେଉଁଟେ ଯଦି କ୍ୟାମ୍ପ ଫ୍ୟାମ୍ପ କରିକିରି ଘର ଦ୍ୱାରା ଛାଡ଼ିକିରି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଏଇ ଯେ ତମ୍ବୁ ଯଦି ଘରେ ଭଲ ଲାଗୁନି 4,500 600 ଟଙ୍କା, 4,600 ଟଙ୍କା। ମାନେ ଘରେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁନି କୁଆଡ଼େ ଏକୁଟିଆ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା ମାଇକିନା ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି ହେଇକିରି ଗଲ ଭାରି, ଏଇଭଳିଆ ତମ୍ବୁ ତୁମ୍ବା ପକେଇକି ରହିବ। ଏଇ ଯେ ସବୁ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ପ୍ୟାକିଂ ହେଇଛି ତମ୍ବୁ, ଏମିତି ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଧନା ଯିବ, ଏମିତି ହେଠୁ ତମ୍ବୁ ପାରିବ, ରାତିରେ ହେଠୁ ଶୋଇବ, କାଠ କୁଠି ନଗେଇ ଚୁଲି ଚୁଲା ନଗେଇ ରୋଷେଇବାସ କରିବ। ଆଉ ଏଇ ଯେ ଝୁଲା ବ୍ୟାଗ୍ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଅଣ୍ଡିକିରା ଯେଉଁ ବାହାରିଛି ଏଇଭଳିଆ ବ୍ୟାଗ୍ ବୋଧେ ଧନା ହେଇଛି ଛୁଆ ନେବା ପାଇଁ, ଛୁଆ ଚୁରି କରିବା ପାଇଁ। ଏଥିରେ ଛୁଆଟା ବି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ ସେ ବି ଏକାଥରକେ ନେଇକିରି ପଳେଇଲେ ବି କେହି ଜାଣିବେନି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଲାପଟପ୍ ବ୍ୟାଗ୍, ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍, ତୁମେ ଯାହା କରିବ ସେଇ ବ୍ୟାଗ୍, ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଗ୍ ଅଛି। ତ ମୋତେ ପୁରା ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମାନେ ଆପଣମାନେ ମୋ ପଛପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ସୁଜ୍, ମାନେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ସୁଜ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ୟାକୁ ମାନେ ୱେଟ୍ ବହୁତ ଅଛି, ଆଉ କ୍ୱାଲିଟି ବି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଲାଷ୍ଟିଂ। ୟାର ପ୍ରାଇସ୍ଟା ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଦେଖିକି କହୁଛି ରୁହନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, 5,599 ଟଙ୍କା, ମାନେ 5,600 ଟଙ୍କା ଅଛି ୟା ପ୍ରାଇସ୍। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଷ୍ଟିଂ ଯିବ, ଟିକେ କ୍ୱାଲିଟି ଜିନିଷ ରହୁଛି, ରେଟ୍ ବି ରହୁଛି କିନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଟି ଜିନିଷ ରହୁଛି। ଆମ ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଇଏ ମୋ ପାଇଁ ନୁହଁ। ଏଠି ସ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ମିଳୁଛି ଆପଣଙ୍କର 1,699 ଟଙ୍କା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏଇସବୁ ସ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ର ଦାମ 1,699। ତ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଏପଟେ ମୋଜା ବି ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ତାପରେ ଏପଟେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ର ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ ସାଙ୍ଗମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏ ଯେଉଁ କଣ୍ଟା ଆପଣମାନେ ଯାନି ଯାତ୍ରାରେ ବୁଲିଥିବେ, ଏମିତି ମାରିବ ଗଳିବ ଏଇଠି କଣ୍ଟା, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପଏଣ୍ଟ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଏ କଣ୍ଟା ଅଛି, ଏ ପଏଣ୍ଟକୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୀତ ଦିନ ପାଇଁ କ୍ୟାପ୍, ଜେଣ୍ଟସ୍ କ୍ୟାପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଏପଟେ ଅଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ, ଯେଉଁଟା ଶୀତ ଦିନ ପାଇଁ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଶୀତ ଦିନ ପଳେଇଲାଣି, ତଥାପି ସବୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଅଛି ଏପଟେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପୁଣି ଆଗକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୋ ପଛପଟେ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜିମ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ। ଏପଟେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଜିମ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଅଛି ମୋ ପଛପଟେ। ଆଉ ଜିମ୍ର ଡମ୍ବଲ୍ ଫମ୍ବଲ୍ ଏସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡମ୍ବଲ୍ ଫମ୍ବଲ୍ ଆପଣ ଏଠୁ କିଣିପାରିବେ। ସେପଟେ ତ ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ଆଇଟମ୍ ରହିଛି, ଆଉ ପ୍ରାୟତଃ ଡ୍ରେସ୍ ଆଇଟମ୍, ଏଠି ସବୁ ଜିମ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏପଟକୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଟିକେ, ଏପଟେ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ବହୁତ ବଡ଼ ଷ୍ଟୋର୍ ତ ବହୁତ ବଡ଼। ଯେଉଁ ଫ୍ୟାନ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଲାଗିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଛି। ତ ଏପଟେ ସାଙ୍ଗମାନେ ହାଫ୍ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ, ମାନେ ଗୋଟେ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କଟିଂ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ। ୟା ପ୍ରାଇସ୍ କହିବି ଯଦି, ୟା ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ମେଡ଼୍ ଇନ୍ ଚାଇନା ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ସାଙ୍ଗମାନେ 1,299, ମାନେ 1,300 ଟଙ୍କା ସାଙ୍ଗମାନେ ୟାର ପ୍ରାଇସ୍। ଯେଉଁ ଅଣ୍ଟାରେ ବୁଲାନ୍ତି ରିଙ୍ଗ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଅଣ୍ଟାରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଫୁଟବଲ୍ ୟା ଉପରେ କ'ଣ ଗୋଟେ କରନ୍ତି ଆଉ, ଫୁଟବଲ୍ ଆଉ। ତ ଇଏ ଥିଲା। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ସେପଟେ ସାଇକେଲ୍ ଅଛି, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ସାଇକେଲ୍। ଆଉ ଏପଟେ ରହିଛି ଟେନିସ୍ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ୍, ଯେଉଁଟା ଟେନିସ୍ ଖେଳ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟେନିସ୍ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ୍, ଟେନିସ୍ ବଲ୍ ରହିଛି ଏପଟେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏପଟେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରିକେଟ୍ ବ୍ୟାଟ୍ ରହିଛି, ଆଉ ଏପଟେ ବଡ଼ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫ୍ଲେକ୍ସର ବ୍ୟାଟ୍ ରହିଛି। ବ୍ୟାଟ୍, ୱିକେଟ୍, ଇଏ କ'ଣଟା ଏଇଟା କ'ଣଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଏପଟେ ଡ୍ରେସ୍ ରହିଛି। ଏଇଟା ହେଲା କେଉଁ ବଲ୍ କହିଲେ, ଯେଉଁଟାର ନାଁ ହେଲା କେଉଁ ଗେମ୍ ତ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି ଉପରେ ଗଳି ଦିଅନ୍ତି, ସେଇ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଇଏ ସେଇ ବଲ୍, ଯାର ଦାମ ରହିଛି 1,199 ଟଙ୍କା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ବଲ୍, 1,199, 1,200, 299, ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 299 ଅଛି, 299 ଅଛି, ଆଉ 599, ଏମିତି 299ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଇଏ ହେଲା ସ୍କେଟିଂ ଆଜିକାଲି ଯୁବବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ଇଏ ସେଇ ସ୍କେଟିଂ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଜୋତାବାଲା ବି ସ୍କେଟିଂ ଏଠି ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଜୋତାବାଲା ସ୍କେଟିଂ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମାନେ ଚକ ଲାଗିଛି ଜୋତାରେ। ଲେଡ଼ିଜ୍ ଅଛି, ଜେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି, ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ବି ଅଛି। ଆମ ସାଇଜ୍, ମୋ ସାଇଜ୍ ଇଏ ଆସିବ, ଯାର ଦାମ ରହିଛି 5,999, 5,999 ଟଙ୍କା ରହିଛି ୟାର ଦାମ। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ଚଲେଇ ପାରିବିନି, ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି।
सांग मैंने ये देखो मिलूँ गोल गोल कौन कहले रिंग्स गुड़ाक आपण मैंने भावे जो बिक्री हुए कौन कहले आलू चप ना बरा से जिनस नुह ये एक्चुअली हूँ रिस्ट पावर मुझे फोटो देखिक जानी ये फोटो लगी देखु तो यहाँ को एमती चिपिबे रिस्ट पावर बढ़ियापी तो ये गोटे बढ़िया वाला आउ ये है दौड़ी डिया ये देखो सब अच्छी दौड़ी डिया चलतु आगे जा सांग मैंने ये गोटे स्केटिंग पड़ी देखो तले चलतु टे ट्राए करिया चलैया केमती कौन हो देखा तो सांग मैंने देखो ट्राए करुच्ची देखिया केमती हो मैंने गली बड़ी भी डर लगुच तेणु पर के ट्राए करिया मैंने बर्तमान यही तो थिला आपण डिकैथलॉन रो दृश्य आपण मानक जी हो पारा देखली आउ बहुत जिनस अच्छे जहाँ खोज आपण मैंने जगार पाइपर आउ उचित मूल्य भी पाइपर बुलिकी भल लगिला आउ आपण को भी एतिकी मु कहूँ आपण मैंने निश्चय आसतु आपन को भी बहुत भल लगे आशा करुँच आज भिडियो आपण मानक बहुत पसंद आसो सांग मैंने तो आज भिडियो सांग मैंने आम ये शेष करूँ पुणी भेट हम गोटे आउ गोटे नुआ फ्रेश ब्लॉग रे तो से पर्यंत विदाय दिंतु नमस्कार जय जगन्नाथ।